अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। पाकिस्तानी तारीख में बंजर जमीनों को आबाद करने के सबसे बड़े प्रोजेक्ट का आगाज हो गया है। 90 लाख एकड़ रकबा ढूंढा गया था जिसे थोड़ी सी मेहनत के बाद काबिले काश्त बनाया जा सकता है। तो उस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। आज आपको डिटेल में बताएंगे कि कहां से काम का आगाज हुआ है और सिर्फ पंजाब के अंदर आज तक गुज़िश्ता 76 सालों में कितने लाख एकड़ बंजर रकबा काबिले काश्त बनाया जा चुका है। जबकि आज की दूसरी खबर, लाहौर शहर में ट्रैफिक के इश्यूज को सॉर्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा शुरू कर दिया गया है। बाबू साबू से नियाजी इंटरचेंज तक वो लोग जो मोटरवे के जरिए M2 के जरिए लाहौर आते थे या मुल्तान रोड के जरिए लाहौर आते थे, उनके लिए एयरपोर्ट जाना, डिफेंस की एरियाज में जाना बहुत मसला था। अब वो इंशाल्लाह 6 महीने तक हल होने जा रहा है। इस प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं SIFC की तरफ, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसके तहत मुल्क के अंदर 90 लाख एकड़ ऐसा बंजर रकबा ढूंढा गया था जो कि थोड़ी सी मेहनत से काबिले काश्त बनाया जा सकता है। पूरे पाकिस्तान में रकबा फैला हुआ है। तो उस सिलसिले में इब्तिदा की गई है साउथ वजीरिस्तान से, जहां पर वैसे तो 44,000 एकड़ रकबा ऐसा है जो सिर्फ लैंड लेवलिंग करके और पानी मुहैया करके काबिले काश्त बनाया जा सकता है। तो उसमें से 1,000 एकड़ रकबा बतौर पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। आप PTV की चंद वीडियोस देख सकते हैं। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चले आपको सिर्फ रेफरेंस देने के लिए और समझाने के लिए ये जरूरी था। इसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसे काम होंगे। तो हम अगर मुल्क की बात करें तो मेरा कैलकुलेशन का एक मेयार ये कहता है कि हमारे पास 3 करोड़ एकड़ रकबा ऐसा है जो कि काबिले काश्त बनाया जा सकता है। और बहुत सारे ज़राए माहिरीन इसके इर्द गिर्द ही फिगर्स देते हैं, लेकिन हमने मुल्क के अंदर एक तो लोगों को लैंड लेवलिंग की सहूलियत नहीं दी, दूसरा पानी मुहैया करने का हमने कोई सोर्स नहीं पहुंचाया। जहां पर पानी है वहां पर जरूरत से ज्यादा पानी दिया जाता है फसलों को, और जहां पर पानी नहीं है वहां लोग बूंद बूंद के लिए तरसते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान अपनी जरूरत की ज़राई अजनास भी पैदा नहीं करता। हमने पिछले साल 10 अरब डॉलर्स की ज़राई अजनास इंपोर्ट की है, जिनमें से तकरीबन 4 अरब डॉलर्स का तो खाने वाला खुर्दनी तेल घी है। इसके अलावा चाय है, उसके अलावा दीगर बहुत सारी हमारी दालें आती हैं, मसाला जात है, फिर बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम इस 90 लाख एकड़ रकबे को काबिले काश्त बना लेते हैं तो यकीनन हमारा बहुत सारा इंपोर्ट बिल बच सकता है। यहाँ करने का काम ये होना चाहिए कि सिर्फ इसको काबिले काश्त ना बनाया जाए, बल्कि इस रकबे पर वो चीजें काश्त की जाएं जो हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले किसान हुकूमत के जरिए असर होंगे। हुकूमत अगर उन्हें गाइडेंस दे महकमा ज़राअत के जरिए कि आपने यहाँ पर ऐसे पौधे लगाने हैं जो तेलदार हों, मसलन कैनोला लगाना है, सूरजमुखी लगाना है, तो वो लोग लगाएंगे, तो हमारी ऑयल और घी की इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी। इसी तरह ऐसे इलाके जहां पर चाय काश्त हो सकती है वहां चाय लगानी चाहिए। फिर ऐसे इलाके जहां पर मुख्तलिफ दालें काश्त हो सकती हैं, मसाला जात काश्त हो सकते हैं, उन इलाकों के अंदर महकमा ज़राअत की मदद से लोगों को ब्रीफ किया जाए, अच्छे सीड्स दिए जाएं, उनको लेकर चला जाए, तो यकीन कीजिए 5 सालों के अंदर ही हमारा ये 10 अरब डॉलर्स का ज़राई इंपोर्ट्स का बिल कम होकर 5 अरब डॉलर्स हो सकता है, और ये बहुत बड़ा बेंचमार्क होगा। इसके बाद अगर आपको ये बताएं कि हमारे पंजाब के सूबे के अंदर गुज़िश्ता 76 सालों में कितना बेआबाद रकबा आबाद किया गया, तो वह है 16 लाख एकड़। 1.6 मिलियन एकड़ रकबा ऐसा है जो पंजाब के अंदर ज़ेरे काश्त लाया गया है। इस वक्त पंजाब में 5 करोड़ एकड़ रकबे के ऊपर काश्तकारी की जा रही है। हर साल तकरीबन 30,000 एकड़ नया रकबा ज़ेरे काश्त लाया जाता है, जो पहले किसी वजह से बंजर होता है, उसको ट्रीट करने के बाद इसको काबिले काश्त बनाया जाता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो उसमें फील्ड है, ये तमाम डिपार्टमेंट्स मिलकर ये काम कर रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ी तादाद नहीं है, 30,000 एकड़ कुछ भी नहीं है। वैसे बताओ इतना तो एक एक जिले में होना चाहिए, लेकिन अगर हमारे यहाँ रिसोर्सेज की बात करें तो हमारी हुकूमतें मेट्रो ट्रेन जैसे मंसूबों पे तो खरबों रुपया लगा देंगी, लेकिन ऐसे मंसूबे
جو کہ فیوچر میں جا کر لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ بجٹ کم رہتا ہے۔ اب زراعت ایک ایسا فیلڈ ہے جس کے اندر فوری طور پر آپ کو کوئی رزلٹ نہیں ملتا، اور وہاں پر ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے کام، پھر لوگ ذات برادری میں بہت بٹے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے حکومتوں کا فوکس زراعت کی بجائے ان شہری حلقوں کے اوپر یا ایسے پروڈکٹس کے اوپر ہوتا ہے جن کو فٹافٹ 1-2 سال میں مکمل کر کے ووٹ لیے جا سکے اور اگلی سیٹ پکی کی جا سکے۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری خبر کی طرف۔ لاہور میں وہ لوگ جو M2 موٹر وے یا ملتان روڈ سینٹر ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ایئرپورٹ، ڈیفنس اور دوسری آبادیوں کی طرف جانے کے لیے کوئی ایک کنیکٹنگ روٹ نہیں تھا۔ ان کو رش میں سے گزر کر رنگ روڈ کے دونوں لوپس تک پہنچنا پڑتا تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بابو صابو سے لے کر نیازی انٹرچینج تک ایک 7.3 کلومیٹر کا نیا کوریڈور بننا شروع ہو گیا ہے۔ میں گزشتہ روز گیا تو میں نے اس پرانی بند روڈ کے اوپر باقاعدہ کنسٹرکشن ورک ہوتے دیکھا ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت ہوگا کیا؟ جو موجودہ بند روڈ ہے اسے 13 فٹ اونچا کیا جائے گا اور پھر اس کو اسی لیول پہ لایا جائے گا کہ جو کہ رنگ روڈ کے دوسرے لوپس ہیں۔ یعنی جو لوگ کبھی چڑھے ہوں نیازی انٹرچینج سے، تو جس لیول پر رنگ روڈ ہے اسی لیول پر یہ روڈ آ جائے گی۔ تو اس سے جو لوگ بھی لاہور میں انٹر ہوں گے یا لاہور سے نکلنا چاہیں گے ٹوورڈز M2 موٹر وے یا ملتان روڈ، وہ بآسانی آ جا سکیں گے۔ اس کے اوپر جو لاگت آئے گی وہ تقریباً 11 ارب روپے کی لاگت ہے۔ 6 مہینے کا یہ پروجیکٹ کہا جا رہا ہے۔ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ 6 مہینے میں مکمل نہیں ہوگا۔ بہت بڑا منصوبہ ہے کیونکہ اس جگہ پر ٹریفک بہت زیادہ ہے۔ یہاں پر تو جو روڈ کا پارٹ ہے اس وقت وہ کچھ 4 لینز کی روڈ دونوں طرف ہے۔ تو اس میں کیا جائے گا کہ جو روڈ اٹھائی جائے گی اوپر 13 فٹ اونچی کی جائے گی بند روڈ، اس کے اوپر 2 لینز جانے کے لیے اور 2 آنے کے لیے ہوں گی۔ اس کے علاوہ نیچے 2 لینز علیحدہ ہوں گی جو ملکہ آبادیوں کے لیے ہوگی۔ اور اس روڈ کو اونچا اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ ارد گرد کی چھوٹی ٹریفک جو ہے وہ اس رنگ روڈ کے پیچ کے اوپر نہ آ سکے۔ بیسیکلی یہ رنگ روڈ کا ایک ایکسٹینشن پروجیکٹ ہے۔ اس میں پہلے فیز پہ تو کام کا آغاز ہو گیا، جو کہ نیازی انٹرچینج سے لے کر سگیاں پل تک کا جو انٹرچینج ہے، جہاں پر پل آتا ہے وہاں تک بند روڈ شروع ہوئی ہے۔ پھر اگلے فیز میں سگیاں والے انٹرچینج سے لے کر یہ بابو صابو تک آئے گا۔ اب اس سے 1,30,000 گاڑیاں ہر روز مستفید ہوں گی، اور جو فیول بچے گا اور دوسرے معاملات جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو پاکستان کے اندر مشکل حالات ضرور ہیں، ہمارے لیے مسائل ہیں، حکومتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ نگران حکومت کے پاس زیادہ اختیارات نہیں ہوتے، اسی لیے ہم آپ کے لیے بہت بڑے پروڈکٹس لانے کے قابل نہیں ہوتے۔ آج کل ہمیں بھی اچھی خبریں ڈھونڈنے میں خاصے مسائل آ رہے ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک اتھینٹک خبر لے کر آئیں اور آپ کو ایک اچھا ویو ضرور دیں تاکہ آپ تک پاکستان کے پازیٹیو پہلو پہنچے۔ اب اس پروڈکٹ کے اندر ارد گرد کی آبادیوں کو ملانے کے لیے اس روڈ کے نیچے سب ویز بنائے جائیں گے، کہ 9 کے قریب سب ویز ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ ہر 1 کلومیٹر بعد ایک سب وے آئے گا اس روڈ کے نیچے سے گزرنے کی کراسنگ، جس میں سے گاڑیاں، موٹر سائیکل اور چھوٹی موٹی ٹریفک گزر سکے گی۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی سجیشنز، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔